Hello and welcome to another session of Mahiyatul Amraz. हमने पहले के सेशंस में तफ़र्रुक़ इत्तिसाल के बारे में कुछ तफ़सीलात पढ़ी हैं कि तफ़र्रुक़ इत्तिसाल क्या होता है और उसकी वजह तस्मिया मुख्तलिफ़ किस्म के तफ़र्रुक़ इत्तिसाल की क्या होती है, कैसे उसे नाम दिया जाता है। हमने जिल्द का तफ़र्रुक़ इत्तिसाल देख लिया। अब जिल्द के तफ़र्रुक़ इत्तिसाल के बाद जो लहम का तफ़र्रुक़ इत्तिसाल आज इस सेशन में हम देखेंगे। लहम का तफ़र्रुक़ इत्तिसाल, लहम कहते हैं फ़्लेश को, फ़्लेश या इसी से मसल बनता है। तो लहम में या गोश्त में तफ़र्रुक़ इत्तिसाल जो होता है वो किस किस्म का होता है। तो अब देखिए कि गोश्त में तफ़र्रुक़ इत्तिसाल की एक किस्म बताई गई है जराहत। जराहत से मुराद वो तफ़र्रुक़ इत्तिसाल है जिसमें बहुत ज़्यादा ख़राबी ना पैदा हुई हो, जो ताज़ा हो, फ्रेश कट फॉर एग्ज़ाम्पल जो लगता है गोश्त में, वो जराहत कहलाता है। या उसमें पीप न पड़ी हो, अगर वो पीप पड़ जाए तो वो जराहत नहीं कहलाएगा। पीप उस वक्त पड़ती है जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, अफूनत हो जाती है और उसकी वजह से उसके अंदर पस फॉर्म हो जाता है। लेकिन ताज़ा तफ़र्रुक़ इत्तिसाल और ऐसा तफ़र्रुक़ इत्तिसाल जो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से लग गया हो, उसको लहम जराहत कहते हैं। तो लहम के ऐसे तफ़र्रुक़ इत्तिसाल को जराहत कहते हैं। आप देखिए कि जिल्द के तफ़र्रुक़ इत्तिसाल का नाम जराहत नहीं होता है, लेकिन लहम जब मुतासिर हो जाता है तो उसको जराहत कहते हैं। और एक लफ्ज़ जराहत सर्जरी के लिए भी इस्तेमाल होता है। तिब्ब यूनानी में सर्जरी के लिए इस्तेमाल इसीलिए होता है कि उसमें तफ़र्रुक़ इत्तिसाल पैदा होता है। जब सर्जरी की जाती है तो आमतौर से गोश्त में तफ़र्रुक़ इत्तिसाल पैदा होता है, इसलिए उसका नाम जराहत रखा गया है। और जो अमल करने वाला शख्स है, सर्जन, उसके लिए जर्राह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जर्राह। तो वो शख्स है जर्राह जो कि जराहत करने वाला हो। तो जराहत गोश्त के तफ़र्रुक़ इत्तिसाल को भी ऐसा जिसमें पीप न पड़ी हो, ताज़ा हो, उसे भी कहते हैं। और जराहत जो है ये सर्जरी के लिए भी कहते हैं, सर्जरी, और सर्जन को जो है जर्राह कहते हैं। दूसरा जो तफ़र्रुक़ इत्तिसाल दूसरी किस्म का होता है क़रहा। ये लफ्ज़ पहले भी इस्तेमाल हुआ है मुख्तलिफ़ मिसालों में, जैसे हमने क़रहा बल्क़िया पढ़ा था, क़ुरूह मुताफ़िना पढ़ा है। तो क्या होता है क़रहा? क़रहा को जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है वो वूंड है ना, या ज़ख़्म कह सकते हैं। ऐसा ज़ख़्म या ऐसा तफ़र्रुक़ इत्तिसाल जो गोश्त के अंदर हो और वो पुराना हो चुका हो और उसमें पीप पड़ चुकी हो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो तफ़र्रुक़ इत्तिसाल है उसमें बाकायदा ये इसका जो एरिया दिख रहा है जिसमें येलोइश पस जैसे स्ट्रक्चर्स जो है नज़र आ रहे हैं, इसमें पीप पड़ी हुई नज़र आ रही है। और ये डिब्राइडमेंट है एक तरह से कोई किसी वूंड का। तो ऐसा तफ़र्रुक़ इत्तिसाल जो पुराना हो चुका हो, गोश्त का तफ़र्रुक़ इत्तिसाल हो और पुराना हो चुका हो और उसमें पीप पड़ गई हो, तो उसे क़रहा कहते हैं। अगर वो गोश्त इन्वॉल्व नहीं है उसमें तो गोश्त का तफ़र्रुक़ इत्तिसाल नहीं होगा। गोश्त का तफ़र्रुक़ इत्तिसाल होना चाहिए, पुराना हो और पीप पड़ गई हो, उसमें ताफ़ुन भी लाहक़ हो गया हो, तो अब उसे जराहत नहीं कहेंगे, बल्कि अब उसका नाम क़रहा होगा। तो ये तिब्ब यूनानी में ये अलग अलग इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि अगर डायग्नोसिस सिर्फ़ जराहत है तो गोया कि इसमें माने अफ़ूनत तदाबीर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जिससे जो है जो तफ़र्रुक़ है उसको दूर किया जा सकता है, और यही काफ़ी होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसी तफ़र्रुक़ इत्तिसाल की कि जिसमें पीप भी पड़ गई हो,
جب کرہا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم اب اس کا خیال رکھتے ہیں کہ اس میں مانع عفونت دواؤں کی بھی ضرورت ہے، جو پی پڑ گئی ہے اسے وہاں سے نکالنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس طریقے سے اس کا علاج جو ہے اس کا اصول علاج مختلف ہو سکتا ہے۔ So the تفرق اتصال we have studied earlier what is the basic concept of تفرق اتصال, and it is a third category of امراض مفردہ. But how تفرق اتصال of different structure is named will be seen here. We have seen تفرق اتصال of skin, and we have also seen that different names of different تفرق اتصال are mentioned in Unani system of medicine, based on which clinically we can diagnose and we can accordingly treat the condition. So تفرق اتصال of لحم is a word, Arabic word, Unani word for flesh. So if we see the تفرق اتصال of flesh or lahm, then it will be named as either jarahat. Jarahat means a fresh تفرق اتصال in muscle without pus formation. تفرق اتصال which is fresh and which is without pus. So these are two important conditions. Then when the jarahat word will be used, تفرق اتصال should be very fresh and it should be without any pus formation, then it will be called as jarahat. The word jarahat is also used for surgery. The word jarahat is also used for surgery. Why? Because in surgery also it is mandatory to cut the body structures, and most of the time the flesh is also being cut. So at that time the situation is similar to the jarahat تفرق اتصال which we are seeing, the fresh cut without pus formation, because surgery is for the intervention and it is done with all aseptic precautions. So such surgical intervention is also called as jarahat, and the subject surgery is also known as jarahat because of its nature of intervention. And the person who is doing this surgery is called as jarrah. So jarrah, which is called as surgeon in today's modern language. So this kind of تفرق اتصال is jarahat, and you can see the picture. The cut is fresh and it is without any pus formation. So such kind of تفرق اتصال will be called as jarahat. And the second one is karha. You might be aware of this word karha. We have used this term earlier, karha balkhiya and karha muta'affina or quruh muta'affina. The singular is karha and the plural is quruh. Quruh is plural, it is singular karha, and plural form is quruh. Quruh muta'affina is used for such wounds which are infected. So karha is actually old تفرق اتصال of fresh, old تفرق اتصال of flesh or lahm, in which pus formation happens. So you can see here the wound is infected, the yellowish pus formation, the remnants of pus can be seen. So this type of تفرق اتصال where the تفرق اتصال is now older one, and it involves flesh or lahm, and it is also associated with pus, and it will be called as karha تفرق اتصال of flesh. So if we the purpose of this categorization
is to precisely know what is the actual condition. If you use the word jarahat, then in such condition no need to address the infection rigorously. Just write antiseptic precaution is enough. The main target in jarahat is to close the proximity, to proximate the wound, the skin surfaces, and to close that tafarruq ittisal, so that it can be healed easily. But in karaha, important aspect is, an important principle is to use the antiseptic precaution, antiseptic medications and antiseptic procedures, so that karaha can be healed completely with the help of antiseptic precautions. Because simply suturing that wound will not be helpful for complete healing of the wound, because pus formation again result, and infection again result in progress and enlargement of that wound internally, and it will not heal completely. So this classification is essential from the clinical treatment purpose. Then the second next tafarruq ittisal is tafarruq ittisal of izam اور تفرق اتصال آف بون. تو اعظام کا تفرق اتصال اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے. اعظام کا تفرق اتصال کیا ہوتا ہے؟ ہڈی، اعظام کہتے ہیں ہڈیوں کو، ہے نا. عظم کا مطلب ہوتا ہے ہڈی، ہم نے پہلے دیکھا ہے، اور اس کی جو جمع ہے یہ اس کی جمع ہے. تو اعظام میں جو تفرق اتصال ہوگا تو اس کے بھی مختلف نام ہیں. جیسے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کسر، کسر کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، یا فسخ، فسخ کا لفظ بھی توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو مختلف ناموں سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ تفرق اتصال کیسا ہے. جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ تفرق اتصال، آپ سمپلی دیکھیں کہ جو لینتھ آف بون ہے تو اس میں ٹرانسورسلی نا ہم نے عرض میں، عرض کا مطلب ہوتا ہے اس کو ہم نے اس کی لمبائی میں نہیں بلکہ اس کی چوڑائی میں ہم نے دیکھا کہ ایک طرح سے ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. تو اگر اس کی چوڑائی میں کہیں پر، یہ اس کی چوڑائی ہے نا، یہاں سے اگر کٹ لگا ہوا ہے نا، یہ ہڈی ہے، اس کی لمبائی میں اگر کٹ لگتا ہے، لمبائی میں کٹ لگتا ہے تو اس کا نام الگ ہوگا. لیکن اس کی چوڑائی میں کٹ لگ رہا ہے تو ایسے تفرق اتصال کو ہم کسر کہتے ہیں یا فسخ کہتے ہیں. چاہے اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں یا چند ٹکڑے ہو جائیں، لیکن جب بھی عرض میں ہوگا تو وہ کسر ہی کہلائے گا. اچھا، جب تفرق اتصال ایسا ہو کہ اس کے چھوٹے چھوٹے کئی ٹکڑے ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائے گویا کہ تفرق اتصال کے نتیجے میں ہڈی، تو ایسی صورت میں ہم اس کو مفتت کہتے ہیں. اس میں یاد رکھیے کہ عربی میں لفظ جب مفتت استعمال ہوگا، زیر کے ساتھ استعمال ہوگا تو الگ نام ہے، اور جب زبر کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کا الگ مطلب ہے. مفتت جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ریزہ روزہ ہو جانا، ریزہ وہ چیز جو ریزہ ریزہ ہو گئی ہے. اور مفتت کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو ریزہ ریزہ کرنے والی ہو، جو توڑنے والی ہو. اس لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مفتت حساد. مفتت حساد لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ استعمال جو ہوتا ہے وہ ادویہ کے اور علاج معالجے میں استعمال ہوتا ہے، ایسی دواؤں کے لیے جو اسٹون کو توڑنے والی ہیں. جو پتھری ہو جاتی ہے گردے میں، تو ایسی پتھری کو توڑنے والی کچھ دوائیں ہیں جن کی پراپرٹیز ہیں کہ وہ ان اسٹونز کو، پتھر کو توڑ دیتی ہیں جب استعمال کی جاتی ہیں، تو ان کو کہتے ہیں مفتت. لیکن جب یہاں لفظ استعمال ہو رہا ہے تو یہ مفتت کہلائے گا. تفرق ہڈی میں اس طرح ہو کہ ہڈی کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں منقسم ہو جائے.
پھر تیسرا جو تفرق اتصال ہے وہ ہے صد. صد کا مطلب یہ کہ وہ پھٹ جائے، اور وہ پھٹنا ایسا ہو کہ تفرق اتصال ہڈی کے طول میں ہو، یعنی لمبائی میں ہو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لمبائی میں، یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو تفرق اتصال بتایا جا رہا ہے لمبائی میں ہے. باقاعدہ اگر یہ ہڈی ہے تو اس کی لمبائی میں جو ہے تفرق اتصال ہو رہا ہے، اس کی چوڑائی میں نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس کی لمبائی میں تفرق اتصال ہو رہا ہے. تو یہاں ایک مثال یہ ہے، اور ایک یہ دوسری مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تفرق اتصال لمبائی میں بتایا جا رہا ہے وہ ہے کہ ہڈی یہاں سے ایسے بریک ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ بھی ایسے اس طرح بریک ہوئی ہے، یہ چوڑائی میں بریک نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو تفرق اتصال ہوتے ہیں جس کو ہم صد کہتے ہیں. جب لفظ صد استعمال ہوگا، صد عظام لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب لیا جائے گا کہ یہ ہڈی لمبائی میں ٹوٹی ہے، تفرق لمبائی میں ہوا ہے. اور کسر استعمال ہوگا تو فوراً ذہن یہ کہے گا کہ چوڑائی میں ہوا ہے. اچھا، دونوں کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے اسی سے ہم علم اسباب میں پڑھیں گے کہ صد کی وجہ کیا ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہیں، کچھ اسباب ایسے ہیں جو پھاڑنے والے ہوتے ہیں، جو لمبائی میں ہڈی کو توڑنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چوڑائی میں اس کو توڑ دیتی ہیں. تو چوڑائی والے اسباب تو زیادہ تر ہم جانتے ہیں کہ عام طور سے ایکسیڈنٹس وغیرہ میں اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن لمبائی میں جو ہوتے ہیں عام طور سے یہ مشکل ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں اس طرح کا جو ہے وہ فریکچر ہو. تو یہ فریکچرز کی کچھ وجوہات دوسری ہوتی ہیں جس کو ہم علم اسباب میں پڑھیں گے. پھر ایک ہڈی کا تفرق اتصال ہے جسے ہم ریح الشوکہ کہتے ہیں نا. تو ریح الشوکہ وہ تفرق اتصال ہے جو کسی بیرونی سبب سے نہ ہو. کسر کا تفرق اتصال جو ہوگا وہ ظاہر ہے کہ بیرونی سبب سے ہوگا. کوئی ایسا بیرونی سبب، کوئی ایسی چوٹ لگ جائے یا کوئی گر جائے اس کی وجہ سے کسر ہو گیا ہے. مفتت بھی جو ہوگا وہ بیرونی کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ہو جائے، کوئی چیز گر جائے ہڈی پر، اس سے ہو جائے. لیکن صد بھی کسی بیرونی وجہ سے ہو سکتا ہے. لیکن جو ریح الشوکہ ہوتا ہے یہ لفظ خاص طور سے وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں تفرق اتصال کسی اندرونی سبب کی وجہ سے ہو. تو اس میں یہ بات تو واضح نہیں ہے کہ اس میں تفرق اتصال کی نوعیت کیا ہوگی، لیکن اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بیرونی اسباب سے نہیں ہوتا بلکہ اندرونی مادے سے، اندرونی ردی مادے سے ہوتا. مثال کے طور پر طب یونانی میں یہ بات بھی ہے کہ اگر ریح یا ریاح جمع ہو جائے کسی حصے میں اور وہ اتنا زیادہ جمع ہو جائے کہ اس کو باہر نکلنے کی جگہ نہ ملے تو وہ ہڈی کو بھی پھاڑ سکتی ہے. اگر ہڈی کے آس پاس میں جمع ہو جائے تو ہڈی کو بھی پھاڑ سکتی ہے. تو ریح الشوکہ جو ہے وہ دراصل اسی قسم کا ایک سبب ہے اور اسی قسم کا تفرق اتصال ہے جو کسی اندرونی ردی مادے کی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے جب تفرق اتصال کے نام ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تفرق اتصال کس قسم کا ہے اور کیسے اس کا علاج معالجہ کیا جا سکتا ہے. So the تفرق اتصال of bone will be explained here. The first one is kasr or fasq. Here the different names of تفرق اتصال of bone are used for different types of fractures. So fracture of bone which occurs transversely will be called as kasr or fasq. You can see here this تفرق اتصال is a transverse, in the transverse dimension of bone. It is not in the vertical dimension. This is not in this way. The fracture is not like this, but the fracture is like this. This is the fracture. So in this way, if the fracture is in this way, so this will be called as either kasr or fasq. The meaning of kasr and fasq is breaking down,
but in Arabic term, different types of break are named with different names. So there are different names of breaking, and all the according to the nature of break, different names are different verbs are used. So if it is in transverse direction, then it is kasr or fasakh, and if it is in the cutting of bones in small pieces, if such situation happens, then it will be called as mufattat. Mufattat is a term used when, you can see here in this condition, mufattat is a term used when bones are being cut, or small pieces are the bones is converted into small pieces because of any fracture, any pressure, or any strong any major accidents. In such situations, the condition is called as mufattat. It is important to remember that a similar term is used for for a drugs such as those drugs which are used for stone of the renal calculi, renal stones. So in treatment of renal stones, we try to break down that particular stone in the kidney or ureter. For breaking down and for removing that stone, the particular drugs are used which have property to break down or to dissolve that particular stone. So such drugs are called as mufattit. So here it is not named as mufattat, but it is known as mufattit. In Arabic, word mufattit means the agent which is responsible for breaking down is mufattit, and the object which is broken down is called as mufattat. So here we are discussing the condition or the object. The bone is fractured, so in small pieces, so that's why it is called as mufattat, and it is mufattit. Then another type of tafarruq ittisal is in longitudinal direction, or it is called as sadr. A longitudinal fracture, you can see in both examples, the fracture is like this. It is in the longitudinal direction, it is not in the transverse direction. If it is in the transverse direction, so it will be called as kasr. As it is in the longitudinal direction, it is called as sada. Here also you can see this is in longitudinal direction. It is cut like this in this direction. So this is called as sada, or fracture of bone in the longitudinal direction. So it is another type, and the next one is rihu shoka. What is rihu shoka? Rihu shoka, the word denotes not the specific type of fracture according to the shape or size, but it is used for explaining or for understanding the cause of tafarruq ittisal. Most of the time the fracture is because of external factors such as in kasr, in any accident or falling down. Similarly in mufattat, sada may happen, but in rihu shoka the fracture occurs due to internal cause, any internal cause. For example, in according to concept of Unani medicine, if any re or gas
re or gas is increased in any structure, it may be so strong if it could not be eliminated from any passage or any pathway. It is so strong that it may rupture or it may cause tafarruq in that particular organ. So Rihu Shoka may cause from internally the fracture may happens. So such cause of fracture, if happens due to internal issues, internal factors, in such kind of and such condition of fracture will be called as Rihu Shoka. So according to the name, we can identify the nature of fracture. We can possibly diagnose the cause of fracture, and we can possibly estimate the extent of fracture and precisely, and we can accordingly plan the treatment. Because if the cause is kasr only, if the fracture is kasr only, our target is only to approximate the bone and to fix the bone so that it can be healed easily and to support the bone, support that arm. But if the cause is Rihu Shoka, then just approximating the fractured site is not enough. Just supporting the fractured site is not enough. The cause of that internal cause which is doing fracture, which is responsible for fracture, should be eliminated. So that's why such kind of names are very essential to identify the situations and the conditions, and they are clinically very applicable. Then the next फ्रैक्चर की दूसरी किस्म है तफर्रुक़ इत्तिसाल की गज़ारीफ़। गज़ारीफ़ या कार्टिलेजस, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि अज़ाए मुफ़रदा में शामिल हैं। तो अज़ाए मुफ़रदा में जो कार्टिलेजस होते हैं वो भी एक तरह से बोन की तरह के होते हैं, उनसे कुछ नरम होते हैं। तो उसके भी वही नाम हैं जो हड्डियों के तफर्रुक़ इत्तिसाल के नाम हैं, इसलिए उसका नाम कसर, मफत्तत और सद ये नाम रखा गया है। तो गज़ारीफ़ में और इज़ाम में तफर्रुक़ इत्तिसाल के नाम वही हैं, बस ये मेंशन करना ज़रूरी होता है कि ये कसर बोन का है या गज़ारीफ़ का है, ठीक है। इसके बाद अदलात में मसल्स के अंदर भी तफर्रुक़ इत्तिसाल हो सकता है, और मसल्स के अंदर जो तफर्रुक़ इत्तिसाल होगा उसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। अदलात में जो तफर्रुक़ इत्तिसाल होंगे, हमने लहम का तफर्रुक़ इत्तिसाल देखा, वो अलग है, अदलात के तफर्रुक़ इत्तिसाल अलग हैं। और ये बात हमने पहले देखी है कि तफर्रुक़ इत्तिसाल सिर्फ़ अज़ाए मुफ़रदा में नहीं होता है, बल्कि अज़ाए मुरक्कबा में भी होता है, उसको भी हम देखेंगे। तो अगर अज़लात में तफर्रुक़ इत्तिसाल हुआ है जो कि अज़ला के सिरे पर है, बिल्कुल स्टार्ट में हुआ है, तो उसको हम हत्क कहते हैं। हत्क या टूटना, यूनानी में जो टर्म यूज़ हुआ है, अरबी की ज़्यादातर यूनानी में इस्तेमाल होते हैं, तो वो बहुत ब्रॉड मीनिंग रखते हैं और उनके स्पेसिफ़िक नाम भी होते हैं। इसको हम उर्दू में या अंग्रेज़ी में अगर तर्जुमा करना चाहें तो वो एग्जैक्ट तर्जुमा नहीं होता। हत्क का मतलब ये होता है कि वो तफर्रुक़ इत्तिसाल जो अज़ला के सिरे में पाया जाता है। ये बज़ाहिर टेंडन में मालूम हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है। असल ये याद रखना चाहिए कि अज़ला के सिरे में तफर्रुक़ इत्तिसाल हो, मसल्स के स्टार्ट में कहीं पर तफर्रुक़ इत्तिसाल अगर हो रहा है तो उसको हत्क कहेंगे, ठीक है। और अगर तफर्रुक़ इत्तिसाल अज़ला के अर्ज़ में हो, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत मामूली तफर्रुक़ इत्तिसाल है, यहाँ कुछ ज़्यादा है और यहाँ और बड़ा है। तो ये जो अज़ला के अर्ज़ में तफर्रुक़ इत्तिसाल हो रहा है, इसको हज़ कहते हैं। तो ये जानना चाहिए कि कसर का लफ्ज़ जब इस्तेमाल होगा तो हम उससे भी अर्ज़ में तफर्रुक़ इत्तिसाल मुराद लेते हैं, लेकिन वो अज़लात में नहीं होते, बल्कि वो या गज़ारीफ़ में होंगे या बोन में होंगे, इज़ाम में होंगे।
اور عضلہ میں اگر ہے تفرق اتصال تو ہم اس کو حز کہتے ہیں. اسی طرح تفرق اتصال اگر عضلہ کے طول میں ہو اور اس کی مقدار کم اور گہرائی زیادہ ہو تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فدغ. فدغ کا مطلب یہ ہوا کہ تفرق اتصال طول میں ہے نا، لمبائی میں ہے، اس طرح سے عرض میں نہیں ہے، بلکہ ایسے لمبائی میں اگر تو کسی طرح کا تفرق اتصال ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فدغ ہے. مثال کے طور پر اگر ایسا تفرق اتصال ہو رہا ہے جو عضلہ کو اس طریقے سے کٹ کر رہا ہے، اس طرح کا کوئی تفرق اتصال کہیں پر بھی ہو رہا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ طول میں ہے. اگر اس کی لمبائی، اس کی طول میں اس کی مقدار کم ہے اور گہرائی زیادہ ہے، زیادہ ڈیپ ہے اور بڑا نہیں ہے تو اس کو فدغ کہتے ہیں، پھاڑنا. اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی بہت ہی معمولی سا یہاں پر کوئی حصہ ایسا کٹ گیا ہو کہ وہ اندر تک گہرائی میں ہو لیکن مقدار اس کی بہت زیادہ نہیں ہو، جیسے کوئی چیز اس کے اندر چبو دی جائے تو اس کو فدغ کہیں گے. اور رز کہتے ہیں، رز یا فسخ لفظ. فسخ لفظ آپ نے دیکھا وہاں بھی آیا تھا جب ہم بات کر رہے تھے ہڈی کے تفرق اتصال کی، تو وہاں فسخ عرض میں ہوتا ہے اور ہڈی میں ہوتا ہے. یہاں فسخ یا رز جب استعمال ہوتا ہے، خاص طور سے رز استعمال ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تفرق اتصال عضلہ کے طول میں ہے اور اس کی مقدار، جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ مثال دیکھ سکتے ہیں، یہ اس مثال میں جو عضلہ میں تفرق اتصال ہے وہ طول میں ہے، مقدار زیادہ ہے، پھیلا ہوا ہے اور گہرا بھی ہے. ٹھیک ہے، اس قسم کے تفرق اتصال کو ہم رز کہہ سکتے ہیں اور یہ عضلہ کے طول میں ہوتا ہے. So تفرق اتصال of cartilages are similar to that of bone because cartilages are structures which are having a resemblance with bones. So the تفرق اتصال of cartilage is also same like kasr and mufattad and sada. But the تفرق اتصال of muscles, تفرق اتصال of muscles are actually different from that of cartilage and bone. What are those? The one thing is hatk. Hatk means تفرق اتصال which happens at the end of the muscle. At the end of the muscle, those تفرق اتصال are called as hatk. Lahm is a different flesh, and the تفرق اتصال of flesh we have seen earlier, qarha and jarahat. And تفرق اتصال of muscle is also composed of lahm and some other things. So تفرق اتصال, as we have studied earlier, it may happen in amraz mufrada and it may happen in in azai mufrada and it may happen in azai murakkaba. So here, if at the end of muscle, if tafarruq happens in the muscle, so it will be called as hatk. You can see here from this image, the hatk is diagrammatically an attempt to explain the situation. And the another condition is haz. Haz is tafarruq ittisal which happens in the muscles transversely. You can see such kind of tafarruq ittisal, and tafarruq ittisal which is mentioned here, which can be seen here, it is in the transverse direction. So such type of tafarruq ittisal in the muscle will be called as haz. While fadgh is a tafarruq ittisal which happens in the longitudinal direction. In the longitudinal direction, for example, this is a fadgh where the depth is more but the amount is less. Tafarruq ittisal is not very much extensive, very much deep,
but it is not very much extensive, but it is deep. So if it is deep but not very much extensive in the transversely, it happens in longitudinal direction, so it is called as fadg. And longitudinal fracture of bone is called as sad. So please compare different names with different pathology of different organs, different tafarruq ittisal of different organs. Raz or fasq is a kind of tafarruq ittisal which happens longitudinally. It is also deep, but it is more extensive. So in comparison to fadg, raz is more extensive. It is not simple. It is more extensive and deeper cut. So such kind of tafarruq ittisal in the muscles are called as raz or fasq. Fasq, you might be remembering that it is also called for kasr of bone. Another term for kasr is fasq, and it is also mentioned here. So in Arabic, many words are used in different situations. So it is important to remember both. So raz or fasq is longitudinal, deep and more extensive. I think the tafarruq ittisal of bone, tafarruq ittisal of cartilages and tafarruq ittisal of muscles are now clear to you.